फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मैंने केमती अच्छे आशा करती पूरा बहुत भल अच्छे जदि मो चैनल को नुआ अच्छा लाइक शेयर टे सब्सक्राइब करदे चलते देखिए आम तो घर कम चलती केते बाटे कौन गला आप शेयर कर देखिए कंठ उठाई वीडियो कॉल होते ना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एत्ती बड़ा कांथ उठे हमर दादा के पाठा माने की आज्ञा हेलो दादा करो लगो बंदा इधर ही करो ये कित हुआ तो है याद ला ने दास तो आस लगते पहिला डेरी मेरे साव एकला नाम सब मतन का नाम मु कहनी आ केत दिन लागिबो ई जो छात पकिया पे केत दिन लागिबो छात लेवल पे केत दिन लागिबो ओटा हां ओटा 10 दिन 10 दिन এটা কালকে গাঁথনি হবে তারপরে হচ্ছে এখানে সিঁড়ি উঠবে সিঁড়ি উঠার পরে ওই পিলারগুলো ঢালা হবে সব সেই পিলারগুলো ঢালার পরে এখান থেকে গাঁথনি লেভেল হওয়ার পরে তারপরে ওটা হবে 10 दिन लागिबो आ 10 दिन लागिबो छात पकिया पे छात लेवल होबा पे হয়ে যাবে এটা ঢালাই হয়ে যাবে 10 দিনের মধ্যে এখানে যে ডিজাইনটা হবে এই ডিজাইনটা কেসেরা ডিজাইন কোথা থেকে স্ক্রিনশট করে দিয়েছে দাদা এগুলা হ্যাঁ বড় পাঠিয়েছেন हां मु देखि मो बाहु पठेछंती তুমি পাঠিয়েছো সেমতি ডিজাইন তুমি পাঠিয়েছো আজ্ঞা এটা তুমি পাঠিয়েছো না এটা মু পঠেনি সে দাদা পঠেছন্তি মু দেখিছি মো বাহু পঠেছন্তি দেখিছি ইউটিউব থেকে স্ক্রিনশট নেওয়া আছে হ্যাঁ 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 ইউটিউব রে স্ক্রিনশট মারি সে কুছনি এটা সাবস্ক্রাইবার করতে বলছে চশমা পড়াকে সে ডিজাইন ভালো লাগছে না ভালো আছে ভালো এটি বালি কাম করিও हमनो काम करियो ना पड़ ना सिमेंट वाली गुळे जे सिमेंट वाली गुळे की नहीं मिस्त्री ने दियो वो तो बैग डालो नहीं देखु एठी चिकु आ चिंटू एठी सरस्वती पूजा बाँस हाणुचंदी मामू एठी खेलुची घर चलो देखुना देखुना हो रोल घाट कटि जो